Asan mo to pagpatan nga kuan dire BJ. Lasan lang yun ako nga kuan gyud. Taya ni basing nga ni dire. Tana ko dire. Boss, mo ni pagpatan dire BJ boss. Oh, kana dira. Lusot ka dara kanto dito. Oh, di boss. Nice. Pisti din yung karga. Ay, hindi mo tubig mo. Ah, kayasan unsa naming lugar ni. Woo! Sa naming lugar dire. Uno mas to. Ari po kita na mabasa na dire. Asam dito kaabo sa dire boss. Oh, ako na parcel. Los. Boss. Wa mo ka nagsaba ka perting laom ma dire boss. Oh. Grabe imong order boss oh. Ano diri Los? Pila man na? 100 TCB na boss. Cancel dyan na boss, kaya kung kwarta 50 target. Ugma ko na kuha mo sa, balik lang ugma ah. Iya boss, patay tanong boss, di na pwede boss. Kailangan karon din mo makuha boss. Ipasumsam ko naman dire boss na, di na mo kuhaon. Patay ta na. Boss, ugma na, di ka kabot ko customer. Customer is always right. Kasabot ka? Ayaw na boss, dili ni pwede boss. Ngiyata, okay. Naunsa naman ni, wak mo din ni kuha. Kuha na, pati rin lang, mamuram ni ko tulanday yung lugar boss. Mapaakal ni ko glalay na lagi, bantay di kang bayad lagi boss.